आम्भेमाने भी सीटी एवं बीडी एग्जाम रे प्रतिवर्ष आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सीटी एवं बीडी पई सीरियसली प्रिपेयर होउचंती ताहाले भिडियोटुकु प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना एथिरे एमिति किछि क्वेश्चन अछि जहाँकि प्रतिवर्ष आसुची। आपण माने जदि एई भଳି भिडियो प्रतिदिन देखिବାକୁ चाहुचंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जिते बेले भी अपलोड हेबो आपण जानि परिबे एवं आपण को एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्ये हे परिबे। तबे चलंतु आजिरो क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु एनसीईआरटी अधीन रे केतोटी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान अछि 3 4 5 2। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन सी एनसीईआरटी अधीन रे 5टी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान अछि। शिक्षा आयोग 1964 रु 66 रो अध्यक्ष किए थिले? डॉक्टर एमएस आदसेसिया, डॉक्टर एलएस मुदालियार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर डीएस कोठारी। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन डी डॉक्टर टीएस कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि लाफिंग गैस रो रासायनिक नाम कोन? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेटॉक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स से क्वेश्चन टी आपनकर प्रायतः सीटी एवं बीडी एग्जाम रे आसे तो ये क्वेश्चन रो आंसर टी को आपण भला भाबरे मने रखंतु। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। एनिमल फार्म पुस्तकर लेखक किए? लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन ड्राइडेन, एस एम ओली। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन बी जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि भारत रे प्रथम साधारण निर्वाचन केउ मसिया रे अनुष्ठित होइथिला? 1947 रु 48, 1949 रु 50, 1950 रु 51, 1951 रु 52। तो यार राइट आंसर ऑप्शन डी 1951 रु 1952। निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्राचीन भारतर शिक्षादान केंद्र नथिला? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कौसंबी। राइट आंसर ऑप्शन डी कौसंबी। अर्थनीतिर जनक बोली काहाकू कुहा जाए? जे एम किन्स, माल्थस, रिकर्डो, आडम स्मिथ। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन डी आडम स्मिथ। तो फ्रेंड्स से क्वेश्चन गुड़िक समस्त क्वेश्चन होछि आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण याको भला भाबरे देखंतु प्रैक्टिस करंतु नहले आपनकर खाता पेन रे नोट करनियंतु काहेकि ना ए सब क्वेश्चन आपनकर प्रायतः एग्जाम रे आसुछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि प्रथम पंचवार्षिक योजना रे निम्नलिखित मध्यरु केउटी को अधिक गुरुत्व दिया जायतिला? कृषि, कलकारखाना, व्यवसाय, वाणिज्य। राइट आंसर ऑप्शन ए कृषि। केउ मसिया रे भारतीय संविधान रो मौलिक कर्तव्य को अंतर्भुक्त करागला? 1971, 1972, 1975, 1976। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन डी 1976। जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 केउ संस्था प्रस्तुत करथिले? एनसीईआरटी, न्यूपा, सीबीएसई, आईसीएसई। यार राइट आंसर होछि ऑप्शन ए एनसीईआरटी। प्राथमिक स्तर रे शिक्षक शिक्षार गुणात्मक मान नियंत्रण निमंते केउ अनुष्ठान कार्यरत? राज्य शिक्षा गवेषणा और तालीम परिषद एससीईआरटी, जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी, जातीय शिक्षा गवेषणा और तालीम परिषद एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएसई। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन बी जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी। शिक्षादान रे मूल्यांकन उद्देश्य कौन? शिक्षार्थी मानक मेधा तालिका प्रस्तुत करिबा, शिक्षार्थी माने पाठ्यवस्तु केते दूर बुझिजंती जानिबा, पाठ्यवस्तुर पुनर्व्याख्या करिबा, शिक्षादान रे बाधा पहुंचाउथिबा छात्रों को नियंत्रण करिबा। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन बी शिक्षार्थी माने पाठ्यवस्तु केते दूर बुझिजंती जानिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि जदि जने छात्र श्रेणी रे गोलमाल करुथाय शिक्षक प्रथमे कोन करिबा उचित? छात्र को श्रेणी कक्ष बाहर करदेबा, छात्रर पितामाता और अभिभावकों को स्कूल को डकाइबा, छात्र को शारीरिक दंड विधान करिबा, छात्र को सामना बेंच रे बसाइबा। तो यार राइट आंसर होछि ऑप्शन डी छात्र को सामना बेंच रे बसाइबा। सामाजिक पाठ निमंते सबुठु भल शिक्षादान पद्धति कौन? पर्यवेक्षण पद्धति, मुखस्थ करिबा पद्धति,
ଦେଖ ଓ ଲେଖ ପଦ୍ଧତି, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟଦାନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ତା ଉପରକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚକ୍ ଫୋପାଡ଼ିବ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବ, ଛାତ୍ରର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବ, ଛାତ୍ରର ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଥାଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନିଦାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ଛାତ୍ରକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହିବ, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପିରିୟଡ଼ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ଛାତ୍ର ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆସ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହୁଅ ନାହିଁ, ବସି ପଡ଼। ଏହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଆଣ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ତାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? 3Rs ବା ପଠନ, ଲିଖନ ଓ ଗଣିତର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସାମାଜିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 15 ମାର୍କ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏସବୁ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ନଗର, ଜନ୍ତାଳ, ପପାୟା, ଲଗନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଜନ୍ତାଳ। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ତାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, କଣ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କଣ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୃତ୍ତିକା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଗୃହୀତ? ପାଲି, ସଂସ୍କୃତ, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସଂସ୍କୃତ। ଘଣ୍ଟଶିଳା ଶିଖେ ଚାହିଁ ସେ କହନ୍ତା ଦିଅରେ ମେଲାଣି ମତେ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମେଲାଣି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ସର୍ବନାମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୋପାଳ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପଦ? ଏଠାରେ ରେଖା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କ୍ରିୟା। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟି? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବୁଢ଼ା। ବୁଢ଼ା ହେଉଛି ଏହି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ପଦ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही भिन्न जातीय शब्दटी को चिन्हाई दियो आकाश रास्ता बही देखिला तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी हेबो देखिला कहीं देखिबाटा होची से गोटे कार्य करूची केउटीरे शब्द सहित शब्दर जोग होईची वर्णाश्रम सहायक विशेषण धुरंधर यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए वर्णयुक्त आश्रम वर्णाश्रम तो शब्द सहित ठारे शब्द जोग होईची प्रभाव शब्दटी किपरि निष्पन्न होईची प्रभायुक्त ब प्रयुक्त भाव प्रभयुक्त आब प्रयुक्त अभाव तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी प्रयुक्त भाव माधव शब्दटी किपरि गठित होईची मा युक्त धब माधयुक्त ब मधुयुक्त अ माधयुक्त अब राइट आंसर होची ऑप्शन सी मधुयुक्त अ केउटीरे पर प्रत्यय जोग होईची चिन्हाई दियो महाजन प्रचेष्टा अपकर्ष जोगवाल राइट आंसर होची ऑप्शन डी जोगवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही उपायर विपरीत वर्धक शब्दटी कौन निरुपाय निपाय अपाय विपाय तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए निरुपाय सरमार समार्थबोधक शब्दटी चिन्हाई दियो सुंदरी पुष्करिणी कुकुरी स्वर्गीय राइट आंसर होची ऑप्शन सी कुकुरी शुद्ध शब्दटी को चिन्हट कर मनस्कामना देखो एठारे आपन को चिन्हवाई पड़ो जे ठीक स्पेलिंग कोटा अच्छी तो देखो भल भाव लक्ष्य करूँ यार राइट आंसर हे ऑप्शन ए मनस्कामना काठिकर पाठर अर्थ कौन अति कष्टसाध्य विषय काठीरे पढ़ा जाउथिबा पाठ अति सहज विषय काठी को पाठ बोली भाबिबा तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए अति कष्टसाध्य विषय तो फ्रेंड्स आज पाई एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे आम यार बाकी क्वेश्चन सब डिस्कशन करूँ जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट आपन जदि आम चैनल रे नुआ अछंती ताले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु काहे कि ना आम सबुदिन आपण पई एमिति इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसीबो तो फ्रेंड्स वीडियोटी केमती लागला एवं जदि किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित भाव जनातु वीडियोटी भल लगी लाइक एवं शेयर करंतु जहाँ फल समस्त पाखे इनफॉरमेशन पहुँची पारिबो तो आज पाई एतिकी थैंक यू।